ABS-CBN, in the service of the Filipino. Na encabezamiento del Maga Noticias. Presidente Rodrigo Duterte posible visita na Sulu na weekend siguiendo el 2 explosyon na hulo. Positivo caso de COVID-19 na syudad de Zamboanga y subía na 1,066. Propuesto para considerar con el uso del nutshell helmet, no hay aproba el gobierno local. Kampanya para kolekta firma para Dali People's Franchise con el ABS-CBN y a principio ya na entero nasyon. I-TV Patrol Newscast na mga-provinsya na entero país, ultimo ya, este dia. Standby. Buenas tardes, Zamboanga Peninsula. Yo si Jewel Reyes. Aquí los detalles del Maga Noticias. El presidente Rodrigo Duterte posible visitar la provincia de Sulu esta semana, siguiendo el twin bombing na centro del Jolo. Asigun con el alcalde del Jolo, si Kerkar Tan, y recibí la invitación este día para atender con el posible visita del presidente Duterte na Sulu. Si Tanya Ablaque ay toma sila la oportunidad para llevar la atención del presidente acerca del sentido na asunto del martial law que ta propone un alto oficial del militar. Fuera kuntan, opone también si Sulu Governor Sakurtan que pone bajo na martial law con el provincia, hablando que debe adoptar otra estrategia el gobierno nacional para resolver con este problema de terrorismo. 15 mga soldado, civilian y polis, ella murió en ataque del 2 suicide bomber na centro del Jolo, mientras más de 70 también, ella sale herido. Este día viernes, no menos de 50 nuevo positivo caso de COVID-19. Ella aumenta na datos del Zamboanga City Task Force COVID. Na advisory hace sale este tarde y alcanza ya na 1,066 el número del magakonfirmado caso na ciudad de Zamboanga. 437 el activo caso, 583 ella puede recubrir na enfermedad, pero ya aumenta el muerte na 46. El DSWD Region 9 anuncia que hay está bajo na lockdown de la oficina principiando del agosto 26 hasta agosto 31. Asigun con el portavoz del DSWD 9, Ivan Eric Salvador, 2 empleados del DSWD 9, ella sale positivo na COVID-19. El oficina del DSWD ay está cerrado por cuantos días para na disinfection activity. Todo mga empleyado temporariamente ay man work from home y na Setyembre 1 ay resumi otra vez el operasyon de la oficina de DSWD pero ay implementa según el skeletal workforce. No hay aproba el alcalde Benclimaco Salazar con el resolución que hace pasar el consejo con el 30 días prohibición na uso del nutshell helmet na syudad. Asigun kun Konsehal John Dalipe quien hace pasar el resolución obligaw ya mga bibientes para cumplir con el cosa tarikiri el Task Force COVID-19 como el J-type helmet y full face helmet. Razón según del gobierno local amo que necesita cumplir al ciudad con el national law el policía na usada del helmet. Hindi ay completa el servicio del ABS-CBN por medio del Maga Noticias y informasyon na publiko. Junto con este el servicio público como el Medical Mission y otro pa mga-outreach program. Tamang Patrol, Noning Antonio. Año 2018, cuando tiene oportunidad, el TV Patrol Chabacano conducí el Brigada Escuela na Monte Central Indigenous People Elementary School na Barangay Patalon. Hindi fronto llegan a escuela, necesita caminar por cerca 1 hora antes llegan al lugar.
cargando con mga pesaw materyales de eskwela que ay dali con mga estudyante, ya kami na kami, pasando na mga Piedragal, Pampang, Ibulud. Cansaw man pero, todo ya perde después refará el alegría del mga bata que niya recibí, mga school supplies y chinelas. Y incluye también el cortado del pelo que ofrece mga soldado del Task Force Zamboanga. Solamente na makeshift classroom ta estudya mga bata que hecho de nipa y sawali. Pero que el tiempo ya promete el Task Force Zamboanga que ayuda sila construir más decente classroom para na mga bata. Uno solamente del mga lugar que endereza y rindi servicio el TV Patrol Chabacano. Mga lugar que difícil llega el servicio del mga ahensya concerne el taescui, mas que niya pone pa na peligro el vida del team y del mga partner agencies. Ya conduci también serie de outreach program el ABS-CBN na mga viktima de Zamboanga Siege. Hindi queda posible mga kapamilya, sinuay el suporta del mga ahensya que firme pa sirvi como compañero del ABS-CBN na mga public service activities. Como el MBLT-11 y 11th Infantry Battalion bajo na Task Force Zamboanga, PNP, que te ayuda dale seguridad y libre cortada del pelo con mga bata. El Clear Vision Optical ni Dr. Romeo Bagongon, que firmita dale libre eye check-up y antipara con mga pobre beneficiaryo. Mga doktor que queda parte del Medical, Dental y Operation Tuli, Philippine Red Cross para na blood donation activities, y Departamento de Educación y 54th Engineer Brigade para na Brigada Eskwela. Y como siempre, ustedes mga kapamilya, kaya sirvi inspirasyon del TV Patrol Chabacano para mejora el diamond trabajo na nombre del servicio público. Con todo con ustedes mga kapamilya, muchas gracias mga kapamilya. Noning Antonio, ABS-CBN News. Mahigit 100 pamilya na apektado ng lindol. Patuloy pa rin ang pag-uulan na may kasamang putik at maliliit na bato dito sa Talisay, Batangas. Kung ang destruso nga igindurot ni Bagyo Yolanda, dinihasyo na dito Tacloban. Walang pinipiling araw ang pagbabalita. Buenas tardes, Zamboanga Peninsula. TV Patrol Negros. Maraming salamat. North Mindanao. Igmay Gapon, Palawan. TV Patrol Panay. TV Patrol Southern Tagalog. Maray na hapon, Bicolandia. TV Patrol Central Visayas. Sinirangan na Visayas. TV Patrol Southern Mindanao. Sa anumang kaganapan, makakaasa ka sa pagpapatrol ng bawat kapamilya. Ngayon, ang kasakasama mo tuwing hapon pansamantala munang magpapaalam. Siguro mas matindi pa kayo Yolanda. Mahirap yung ganito na bigla ka lang sasabihin na wala na. Mawawala ng trabaho by the end of August and I don't know right now kung anong mangyayari. Ang daming empleyado na nawala ng trabaho dahil sa crisis. Dadagdagan mo pa ng 11,000. Mula sa mga taong nasa likod ng programa. Hanggang sa mga patrol ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng bansa. Isang karangalan po na maging tagapagbalita ninyo. At kami ay ang inyong forever kapamilya. Kung hindi dahil po sa inyo, hindi po namin magagawa ang trabaho ito. Nakalasalanan ko, kapamilya. Isang karangalan ang maging inyong patrol ng Pilipino dito sa Southern Tagalog. Sa lahat po ng mga kapamilya namin dito sa Southern Tagalog hanggang sa Mimaropa Region, maraming salamat po sa inyo.
Nagpapasalamat ako sa mga kwentong aral na natututunan ko araw-araw. Sagod po sa masunod na pag-iriban. Diyos mabalos. Saan man ako mapunta, mananatili akong kapamilya. Sa lahat ng sumuporta at nagbahagi ng kanilang tulong, daghang salamat kapamilya. Para sa lahat na sumuporta sa TV Patrol Central Visayas, daghang salamat sa inyong tanan kapamilya. Kapamilya, isa ka higayon ang pagtulong sa inyo sa balita sa Matag Adlaw pagi sa TV Patrol Negros sa sunod sa 15 katuig. Lubos kami nga nagdasalamat sa inyong suporta, dagdag pangamuyo. Dabong nga salamat mga kapamilya namon sa inyong nga pagsuporta sa TV Patrol Negros. Ang atong mga istorya, nahimo po siyang kining venue para makatabang ta sa uban. Ako mapasalamaton sa mga kapamilya nato sa ilang suporta kanapo. Kini si Charmaine Awitan. Daghang salamat kapamilya, karon ug ugma, dalaygon ang Dios. Kining giagian nga kalisod sa mong kumpanya karon temporaryo lamang ug nagtuo kami nga magkita gihapon kita puhon-puhon. Muchas gracias mga kapamilya por el tiempo que dale ustedes kanamon y el oportunidad para servir con ustedes na kada dia tadali kami maga fresco noticias. Taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Proud kapamilya! Umaasa kami na hindi rin magtatagal at muli tayong magkakasama-sama. Salamat sa maraming taon na tayo ay magkakasama. Kung wala ang inyong suporta, walay kapuslanan ang among pagserbisyo sa daghang Pilipino. Dili na ako kalimtan nga kabahin kamo sa akong kinabuhi. Daghang salamat kapamilya. Karangalan po namin na makapagserbisyo sa bayan at kayo'y mapaglingkuran. Human sunod buwan, di na ninyo mabati ang among tingog. Apan ang kagawasan sa pagpadayag, di nila hingpit nga mabalhom. Ang nagpakabana nga katawhan, di na mapiog. Kay ang pamilya, hangtod sa hangtod. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga kapamilya. Continúa el esfuerzo del cuantos grupo quien tarimpuja con el People's Initiative para asegurar na aire con mga programa del ABS-CBN. Uwi kita el entrevista de Queenie Casimiro con Attorney Mike Yu, iho human rights advocate y professor na UP College of Law. You're one of those who are behind this Pirma Kapamilya, and may we know what is the status of the campaign? The campaign is going on. So every day we are getting more signatures. Every day we are briefing more coordinators on the ground. So it's well under its way. In fact, they will set up parang a booth, or they will go around ABS-CBN to get signatures. So at this point, it's really the signature gathering phase. We don't have a number yet kung ilan na ang mga signatures because it's changing by the minute. So, but the status is it's going on, and it's going on pretty well. How many signatures do we actually need, sir, for this to be passed? Okay, so we need 3% per legislative district. Sa mga rehistrado na voters, 3% per legislative district and 10% at the national level. So, ngayon, dahil nasa around 70 million ang ating voters nationally, so we need 7 million in total. Pero sa within 7 million, kailangan din 3% per district represented. And are you confident that we can be able to achieve this? Yes, we are confident because as we see in the surveys, there are 3 out of 4 people who believe that what happened to ABS-CBN was not right. We have around close to 70% of those who were surveyed believe that support rather the People's Initiative, Pirma Kapamilya, or any initiative for ABS-CBN. So we are confident because we have 70 million voters and we only really need 7 million of that. So and this ABS-CBN franchise issue, there is a large agreement among Filipinos that ABS-CBN should not close or be back on air and be given a franchise. Would Congress still need to pass, to approve the budget for this to be
for this measure to be passed, for COMELEC to be able to move? Okay, so the law says that COMELEC will not cannot use as an excuse the absence of money not to conduct a referendum for a people's initiative. So they are obligated to conduct. There is a line item in the budget of the COMELEC for initiatives and other functions related to the initiative. But of course, we recognize it may not be enough. So there are two ways to go about it. The first way is if we get the signatures and have them validated soon enough, then yes, COMELEC will have to conduct the referendum. If it doesn't have enough money, it will go to Congress to get a supplemental budget. No, so that is a possibility. Another possibility is that if COMELEC decides not that it's best to just include this in the 2022 election ballot, so they don't need more money because they'll just print one more line in the ballot that we will use for 2022. That's also a possibility. But of course, our preference is the first one, which means that we will have the referendum as soon as possible. We don't have to wait for the elections in order to get the station back on air. That's the difficulty that we are encountering right now. But of course, there are areas already, like if you can see our posts on Facebook, sa Pirma Kapamilya in Mindoro, in Camarines, you know, where their cases are not as severe as those of us in the NCR. They've actually been, safely and following protocol, going around and getting the signatures, following, of course, their guidelines. No, but another strategy also that we have is that you start in your household. So, for example, in our homes, there are more than 2 or 3 people of us who are registered voters in our homes. We start there. We fill the form with whoever can sign from our own household, from our own neighborhood, and then they can submit that. So it doesn't have to be, a one-time, big-time kind of campaign. If what you can collect on your own, you can already submit it to the coordinators, and we'll be the ones to just collate everything. Okay. Your message, sir, to those who have not signed yet. Okay, this is a very important and also a very simple issue for everyone. You know, the ABS-CBN is a big institution in the press who has served the public for a long time. The hearings have shown there were no violations, actually, of law. Although there are things that can be made better, but there are no violations. So this is a simple question for us. This initiative asks us, do we want a franchise law for ABS-CBN so that we can see it again on air? So that those of us, ating mga kapamilya, sa remote areas who don't have any internet, who don't have cable to access the news, get to still be informed of what's happening, lalong-lalo na in this pandemic. If your answer to that is yes, you want that, then yes, you want this franchise for ABS-CBN. And so please go to our website, pirma.ph, or to Facebook, Twitter, or Instagram, Pirma Kapamilya, download the petition, read and understand, and sign 2 copies of the signature page. Okay. Uno del mga grande noticia, kaya cubrí el TV Patrol Chavacano, amo el Guerra del año 2013. Hasta el manera que modo y responde el gobierno local y diferente mga agencias na mga evacuantes. Presente también el TV Patrol Chavacano cuando yakay na Fuente de Riondo, mga opisyal y visita del ciudad. Tamang patrol, Lizel Lacas de Santos. Setyembre año 2013, ya sucede el sangrino ataque na syudad. Uno el TV Patrol Chavacano na mga miembros del prensa que lleva más reciente update acerca del ataque que encabeza el MNLF Miswari Faction. Ya puede man entrevista el news team con uno del mga commander del MNLF na primer día del guerra acerca de la razón por qué ya anda na syudad. Solamente quiere sila si subí bandera na City Hall na dila deseo para declarar se llama independencia. Desde la guerra, ya cubrí también el news team con el sacrificio del miles mga evacuantes, quien ya perde casa por causa na guerra. Hasta el tiempo cuando ya transferí kanila na mga casa kaya dale el gobierno por medio con el Z3R o Zamboanga Roadmap to Recovery and Reconstruction Program. No hay deja el TV Patrol Chavacano con el alegaw prostitución adentro na uno del mga transitory site o el se llama Tira 20.
Durante también el visita de Negros Occidental 3rd District Representative y al mismo tiempo Chairman del House Committee na syudad para chequear con el kalidad del mga housing project y dale con mga biktima de guerra. Mientras takamina el grupo para na Rio Hondo. Ya quebra el fuente donde ya cae na mabuling agua si Congressman Albi Benitez junto con Alcalde Beng Climaco Salazar, antes kongresista Celso Lobregat, opisyal del NHA y otro pa mga personalidad. It's a blessing also that it happened to us so that we will really be able to see for ourselves the quality that has been done. Bago nangyari, pero usapan na namin. Na semento. Oo. Por causa con el incidente, ya alcanza hasta na cámara la investigasyon sobre el calidad del proyecto. Ya resulta la investigasyon na suspensyon del cuantos mga kontraktor y empleyado del NHA envuelto na anomalía. Hasta el deduction del cash grant, ya dale con mga biktima de guerra ya incluí na investigasyon. Pero mientras el otro ya podía vira na dila mga barangay, tiyan pa cuantos ella queda na mga transitory site. Aquellos mga se llama untagged families. Ya queda testigo el TV Patrol Chavacano si onde ya anda mga untagged families. Cuando ya manda kanila sali na transitory site. Ya arkilelang mga untagged families con el terreno na otro lado del transitory site na Mampang. Fuera con mga informasyon y notisya que lleva el TV Patrol Chavacano. Ya puede también ayuda el news team con mga biktima de guerra por medio con el medical y dental mission. Durante esta clase de mga aktibidad, presente el Bantay Bata 163 para educar con mga bata. Contra abuso, libre también el cortada de pelo y tiyan prepara mga comida, como el sako-sako de arroz y otro pa ayuda para na mga antes IDP. Na simple manera ta esperanza el TV Patrol Chavacano, que maskin pa que modo ya puede kami dale alivio con el vida del antes mga biktima de guerra. Liza Lacaste Santos, ABS-CBN News. Tiene cuantos mga kapamilya, Elia, envía también mensaje na TV Patrol Chavacano. Si kilaya ya queda parte el ABS-CBN Zamboanga para puede también sila queda fuente na ayuda na nombre de servicio público. Un estudiante, si Boris Ututalum, cuando ya tiene oportunidad entrar na ABS-CBN Zamboanga, cuantos años ya Elia pasa. Para con ele, el ABS-CBN Zamboanga te sirve inspirasyon na mga jóvenes entra con la industria de prensa. Pero mas pa na inspirasyon, tradisyon niya asigun para na un familia semejante con ele, el mira con el TV Patrol Chavacano todo tarde. Tacordayo si Jennifer Villanueva, el anchor del TV Patrol Chavacano, and from that day on, ya principio mira el programa. Ya kaya di amon daily afternoon habit, kada alas 5 del tarde, el mira con el TV Patrol Chavacano na di amon telebisyon. Bien duele lang gayot aura que cosa tapasa na di aton querido estasyon, pero I strongly believe that someday ABS-CBN Zamboanga will be back to be in the service of the Filipino. El City Hall, kaya sirve como uno del mga primer lugar donde tasaka noticias el TV Patrol Chavacano. Negativo o positivo man el noticia, el TV Patrol Chavacano taase con este himay na misyon que el unión del entero ciudad amo más importante para poder realizar el mejoramiento. Desde eleksyon, programa de paz, programa de salud, edukasyon y mga anunsyo del gobierno lokal, reklamo y contestasyon del cada oficial, tiene balansaw report y espasyo na newscast del TV Patrol Chavacano. Pero nadalida del notisya, hindi tapara el ABS-CBN Zamboanga. Si Raven, cuando bata, ya sustene quemadura na cuerpo cuando ya cae con ele el unta irbita kuri. Por causa na limitaw kapasidad del familia, que gasta na su operasyon, el Bantay Bata 163 Zamboanga amoy a queda fuente para conoce sila con un fundasyon que aquel tiempo ta encabeza el aura directorial del Departamento de Turismo. Y por causa con este intervención, ya continúa si Raven con su normal vida. I wish to say congratulations to TV Patrol Zamboanga for serving so many years, providing news to
to the people in the community. And I also would like to thank you for reaching out to a lot of people in Zamboanga through your Bantay Bata program. So it is through TV Patrol Zamboanga that we're able to reach out to people who really need our help in the community. This is actually not goodbye, and I'd like to believe that this is not going to be your last show. There will be more opportunities, there will be more shows, maybe in another form, and all of you, all of the staff of TV Patrol Zamboanga will still be there. And I look forward to that day when you will have your show again. Dentro de más de 25 años, kaya permití con el ABS-CBN entrar na magakasa del cada Pilipino. Falta el tiempo que reitira magapasada del de ustedes Kapamilya Network na siyudad de Zamboanga. El oportunidad para servir con magakapamilya un acontecimiento que hay carga el estasyon hasta para cuando. Sakipa los demás mga personalidad kaya ama con el TV Patrol Chavacano dentro de Manada Año. I was 24 years old when I became the first female anchor for the Chavacano newscast del ABS-CBN Zamboanga. I was very young. Apart from being an anchor, sometimes we go to the field. But more importantly, yung prinsipyo kami na Chavacano newscast gayon. And we learned a lot. Because with ABS-CBN, alis sila tasabi si cosa ta sucede na di aton siyudad, na otro parte del nasyon, y na otro parte del mga otro nasyon afuera de Pilipinas. Grande ayuda el ABS-CBN kumigo as a person because ya pwede sila man-mold din yung attitude when it comes to work-related thing. And I will always be grateful to ABS-CBN porque base na training kaya sa kayo na ABS-CBN, ya pwede yung serye pa cuando ya trabajo na otra klase de trabajo. El ABS-CBN ya puede queda como el bridge, el puente, donde te puede kita darle ayuda con el mga vivientes, especialmente aquellos bien necesita el ayuda, hindi lang de privado sector, pati también ayuda desde el gobierno de atin. At that time, there was, Danny Hamiro, he was with SPDA, he was a manager of SPDA, Kelly Bernardo, Uncle Noni, Don Doyano, Roland Ramos, we were together. We did the newscast in Chavacano. Hindi kita high-tech at that time. And, my part, taman edit pa yung news eh. Si Chene commercial, si Chene hindi yung tagusta al palabra de Chavacano. So, on the spot, taman edit yun. And, it was cool because we were helping each other. Typewriter pa tausa. So si tan-edit yo, maskin on air ya, tan-edit yo, tausa yung ballpen. Alam mismo taman edit yo el que se llama script de Chavacano. And I have good memories there. I am very sad al sina sucede con el ABS-CBN, con el mga followers del Chavacano Newscast. Paciencia ustedes, más que quieren man el ABS-CBN continúa, pero unfortunately, no hay dale ka nato de la oportunidad para continuar. Duele para kanamon, conmigo bien duele, porque yo una mujer que llama Newscast en Chavacano. Sabi yo, manada con ustedes, ta sinti también, que porque grande ayuda el ABS-CBN y dale con la comunidad. Y yo te sentí que en los días que viene, ojalá el quien man ya causa con esta situación ay puede realizar la importancia de la información que debía ligar ng mga vivientes del diato nasyon.
tamen kita el mensaje del News Chief del ABS-CBN Zamboanga, kung quien también ta considera uno del mga fundasyon del ABS-CBN, taki si Queenie Casimiro. Queenie Casimiro, ABS-CBN News. Ese di mio extra na VO report, ya kede parte del di mio sistema. So whenever I attend seminars and we are asked to introduce ourselves, tan delivery di mi extra by kay amo yayo akustumbraw. I started as a writer for Sari Manok News Network o SNN, which is the ANC today. And then eventually, permiti kumigo man fieldwork. Akal tiempo, tormento pa news gathering. Tiyan na lang kami uno camper shell, uno tamaraw jeep, and 3 motorsiklo. Sita man field kami, taalkan sa karamon ulan, isol na motor. Por eso si entra kami na opisina del opisyal kung ken kami man interview, olor sol, olor umo, bengkalkak el pelo. Pero carry lang, kaya nisita kami kompleta ko ng kota para na TV Patrol Chavacano. Na field mucho que aprende. Puera que ta puede tu conocer diferente gente todo el día, ta puede tu ayuda a resolver di la mga problema, ta puede tu ayuda kanila dahil suwestyon, pwede kanila insinya si onde opisina sila debe atraka para nadila mga concerns. Ta puede tu queda parte del tristeza y también del victoria del otro gente. Este trabaho hindi semejante na otro mga trabaho. Siendo aquí, you get to rub elbows with top officials. And you also get to share food with street children. You get to interview bandits and rebels. And also you get to have a chit-chat with government officials. Yaginda yun ng mga peligroso lugar, ya pwede también goza kung mga bonito tourist destinations. Aki ya insinya ka naman man multitask. Aki debe sabe tu man edit, sabe tu man audio man prompter, man anchor, man submit stories, hindi lang na local patrol, sino para na diferente platforms del ABS-CBN. And that includes ANC, TV Patrol, DZMM, .com, and so many more. Por eso sita iskribi kami script, hindi lang Chavacano, sino nisita también kami iskribi Tagalog and English. Aside from enriching me with knowledge and skills, ese trabaho ya dali kumigo mucho oportunidad y exposure. 2005 ya man assign kumigo na Central Mindanao, donde ya conocí yo el 8 phase of insurgency. Allá ya aprendí yo what the MILF is fighting for and why peace journalism is important. Puwera kita produsi kami noticias, ta conduci también kami mga public service activities. Tanda kami na mga lehano sitio, aquel mga lugar donde necesita kami na kwantos kilometro mga bata para ginda na eskwela. Y el alegría na di la cara, grande cosa ya para hacer también kanamon alegre. Ita rin diyo miles de gracias kundi amon mga partners na mga public service activities for el di la suporta all throughout these years. Y syempre, después del PSA, pasa lang kami na Rio, Banya, sa Pauya Alcansancia. Cosa yo man miss, todo. Aquel apenas palang tuligan na opisina, pregunta ito, cosa di atong ulam? Kay pirmi kami kunambre. After lunch, cosa di atong merienda? Man miss también nyo, di amon mga fun run, and di amon mga efforts para keda slim. Siyempre man miss yo, el cramming, el deadlines, el ase cue sheet, man edit scripts, man miss yo el llamada del desk, tapi di mga video and detalye. Man miss yo di mga co-workers, di miyo segundo familia, past and present. Todo aquellos mga reporters, si cameraman, kaya también parte del TV Patrol Chavacano family. Man miss yo preparadi amon Christmas production number, donde pirmi kami tagagana. Man miss yo di amon mga dekorasyon kada Halloween. I mismo di amon mga anak taman look forward ko nese every year. Man miss yo di amon shoot for summer and Christmas station IDs. I will definitely miss the fun that goes with the work. Ablagane sila, if you love your work, it's as if you're not working at all. Pensaba ka cho akiyo man retire na ABS. Never did I imagine that the program TV Patrol Chavacano will end this way. It's already an institution. I really thought that I will be seeing more birthdays of TV Patrol Chavacano. Pero ta creo ay bira siyempre el programa.
algún día, con el favor del Dios, ay vira otra vez al TV Patrol Chabacano. Y ojalá talipa siempre ustedes para recibir kanamon. Muchas gracias, mga kapamilya. Buenas tardes, mga kapamilya. El ABS-CBN Regional Zamboanga ay descansa la operación principiando na agosto 31. Este el último día que puede ustedes mirar na Facebook y na YouTube con el Chabacano TV Patrol, Buenos Dias Zamboanga y MOR Zamboanga. Por parte del mga reporters, cameramen, technician del Chabacano TV Patrol y Buenos Dias Zamboanga, el mga DJs del MOR 98.7 FM, el admin and finance, el mga technical staff y el TSI, el mga agency hired como el drivers, utility, el security guard, el sales consultants. Quiero kami rinti muchas gracias y expresar de amor gratitud con todo con ustedes, mga listeners y viewers, con de among mga advertisers, con de among mga sponsors y partners, quien ya continúa soporta con el ABS-CBN Zamboanga dentro de 25 años. Mientras tanto, ay termina kami de among serbisyo publiko aquí en la ciudad de Zamboanga hasta ay puede oficialmente operar otra vez el ABS-CBN. Puede pa siempre ustedes mirar con el programa nacional del ABS-CBN na Kapamilya Channel ng mga cables, el Kapamilya Online Live na YouTube, y na I1 TV. So mga kapamilya, hasta aquí lang al ABS-CBN Zamboanga, hasta la vista y muchas gracias. Aquí también el mensaje del head del Regional News Gathering na ABS-CBN, Stanley Palisada. Mira kita con ese mensaje. Mientras tanto, na último día del TV Patrol Chabacano, ya continúa siempre el trabajo aquí na estación del ABS-CBN. A mediante el dolor que hay perder trabajo, principiando na Septiembre 1, mga personajes del News Department ya queda ocupado producir mga storya para na último newscast. Ya principia también man empake y karya mga personal galamiton, mga personajes na diferente mga opisina. Principiando na Lunes, solamente el TV Patrol National, el puede mirar na Facebook, YouTube y I1. Mira kita otra vez con el mensaje del head del Regional News Gathering na ABS-CBN, si Stanley Palisada. Nagpapasalamat po ang ABS-CBN Regional Network Group, ang inyong kapamilya network, sa lahat ng suporta at pagmamahal na inyong binigay sa amin sa nagdaang napakaraming taon. Naway sa darating na panahon ay bigyan niyo pa rin po kami ng pagkakataong mapaglingkuran kayo sa pamamagitan ng aming news, entertainment at public service. Maraming salamat, kapamilya. ¿Cuántos del mga grande historia ella puede cubrir el ABS-CBN kaya ocurrí na Zamboanga Peninsula, como el ataque del Abu Sayyaf na munisipyo de Ipil y Kawakawa Siege del 1989, donde man hostage el Ali Brothers, que encabeza el difunto patrolman Rizal Ali. El fuerza ay alcanza por cuantos días kaya resulta na muerte di General Eduardo Batalla y Colonel Romeo Abendan. El balitandaan marker del ABS-CBN Parao en frente del campo del General Batalla, un marca que deja el network que si donde tiene grande suceso, tali el ABS-CBN TV Patrol para cubrir. Dentro de cuántos años, el ABS-CBN Zamboanga ya queda también camino para introducir en national e international level el cultura del mga zamboangueños, incluido de este mga bonito lugar y mga tourist spots. Tamang Patrol, Crisel Almonia. Lleno
de alegría y diferente color. Así nata presenta el TV Patrol Chavacano con el cada año Zamboanga Hermosa Festival, uno del maga famoso y de con todo grande celebración del maga zamboangueño al llegar el mes de octubre. Por cuántos años, el ABS-CBN Zamboanga hace en grande con esta actividad, ambos na national y international level, que te dale camino para conocer más el otro maga lugar y otro maga nación con el rico cultura del maga zamboangueño. Uno na maga highlights de la actividad amo el cada año regata de Zamboanga, donde montón maga vinta el taman carrera na mar. El regata de Zamboanga, uno na maga historia que llaman feature na Choose Philippines. Y al llama atención del maga turista desde na otro maga nación, incluido también na maga tourist destinations que presentan na maga national platforms amo el Isla de Santa Cruz y el 11 Islands. El programa ya queda también camino para introducir na otro maga lugar el lenguaje chavacano. Cada año yata espera maga vivientes y maga visita con el regata, que parte del maga actividad del Zamboanga Hermosa Festival. Cuantos lang este del montón maga historia que ya presenta el TV Patrol Chavacano. Manada pa maga lugar el taplanya visita el team del ABS-CBN Zamboanga. Manada pa maga historia el que debe hacer y completa. Y siendo ustedes maga kapamilya, el ta serví como inspiración del network. Algún día todo este ay puede siempre realizar. Y junto siempre kita ay descubrí y ay pasya con otro maga lugar de destinación de Zamboanga y cuantos parte del Zamboanga Peninsula. Crystal Almonía, ABS-CBN News. Kapamilya forever, forever, forever. Natatandaan ko, magkahawak tayo sa madilim na gabi, sa gitna ng bagyo. Minsan din makapal ang ulap at abo, hanggang sa magliwanag, ikaw pa rin ang takbo. Maraming natutulungan ang Kapamilya Network. Magkasama tayo Sa pag-iyak at pagtawa, sa pag-ibig, pagkabigo sa hirap at ginawa, kahit ano pa'y paglalaban kita. Kapamilya forever, 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 hindi maghihiwalay. Kapamilya forever, 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 forever. dapat sa'yo habang buhay. Hugugma namang ABS-CBN. Muling umuulan, may hadlang sa ating daan. Isang pamilya pa rin natin malalagpasan. Buo ang loob, di mangangamba. Dahil alam ko, bukas nandyan ka. Magkasama tayo sa pag-iyak at pagtawa, sa pag-ibig At pagkabigo sa hirap at ginhawa. Kapamilya forever, 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 hindi maghihiwalay. Kapamilya forever, forever, forever. Y por parte del ABS-CBN Zamboanga, tarindicame miles de gracias con el confianza, soporta y amor que dale ustedes kanamon dentro de largo tiempo. Y ese mga noticias, sa diamon más extensivo patrulla, ay continua kami sirvi, mga kapamilya. Muchas gracias, yo si Jewel Reyes. Buenas noches. Maraming natutulungan ang Kapamilya Network. Magkasama tayo Sa pag-iyak at pagtawa, sa pag-ibig, pagkabigo sa hirap at ginawa, kahit ano pa'y paglalaban kita. Kapamilya forever, 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 hindi maghihiwalay. Kapamilya forever, 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 forever. dapat sa'yo habang buhay.
Ugma namang ABS-CBN. Kahit muling umuulan, may hadlang sa ating daan. Isang pamilya pa rin nating malalagpasan. Buo ang loob, di mangangamba. Dahil alam ko, bukas nandiyan ka. Magkasama tayo sa bahagia at pagtawa, sa pag-ibig At pagkabigo sa hirap at ginhawa. Kapamilya